Good morning, J&K. Wan poz the mathav zevi pam paga, ban pokt nanak in kham paga, osh katre chanas chuk tsa azkhotsan, sadras se pei dun dam paga, wan poz the mathav zevi pam paga. Assalamu alaikum subba khair adab. Program Good Morning J&K yuk bey akh no taz shumar het as mezban tuhndis khidmatas andar hazir. اس یلتہ یہ پروگرام ہیت تہ برہ کن حاضر سپدان یقیناً یہ سانہ باپت خوشی ہند مقام آسان واریاہ کینٛہہ یہ سٲنِس ذہنس منٛز آسان محفوظ سہ تیٚلہِ أسۍ ہٮ۪کان عملٲوِتھ ییٚلہِ اَسہِ تُہُنٛد ساتھ میلان چھُ الحمدللہ خوش بختی سٲنۍ ڈیکہٕ بجر سون کہ ماہ رمضان کس پاک تہٕ بابرکت رٮ۪تس منٛز تہِ میوٗل اَسہِ تُہُنٛد ساتھ بھرپوٗر تمہ باپت تہد سٮ۪ٹھاہ شکریہ یوٚدوے زن سحر پتہٕ أسۍ سٲری اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ نیپ نِوان چھِ مگر تو پتہٕ یِم زن سٲنۍ ریگولر وِوٲرس چھِ تِم چھِ برابر پننس مقررٕ وقتس پٮ۪ٹھ ٹی وی سیٹ آن کران اللہ تعالیٰ کرو یہے دعا یہے منگمہ کہ تہد تہٕ سون ساتھ یہ پوشن ومران آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ زن تُہۍ زانان چھِو آز چھِ اپریل رٮ۪تٕچ 19 تٲریٖخ تہٕ ماہ مبارکُک 28 دۄہ یِتھ کٔنۍ شاید صرف اکھ یا زٕ دۄہ آسن وۄنۍ ییٚمہِ رٮ۪تٕکۍ باقٕے تہٕ ماہ مبارکُک پاک تہٕ بابرکت رٮ۪تھ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری یِوان کانٛہہ آسہِ توٚتتھ تام کٲنٛسہِ سپدِ نصیٖب کٲنٛسہِ سپدِ نہٕ نصیٖب مگر سوال چھُ یہِ زِ اَسہِ ساروی کیٛاہ لوٚب اَسہِ ساروی کیٛاہ ہیوٚچھ تہٕ یہِ سفر اوسا صرف یوٚتھُے تام نہ پوٚز یُس زن اَسہِ وُنیُک تام ورتاو یہِ تھوٚو أسۍ بٕتھِ تہِ جٲری صبرس ہیٚژ اَسہِ وُنیُک تام کٲم سُہ عمل تہِ تھاوو بٕتھِ تہِ جٲری تہٕ نفسس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ آیہِ اَسہِ اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ تھوٚو تمے آیہِ پکناوو یہِ عمل تہِ أسۍ برونٛہہ کُن یُس زن امیُک مقصد چھُنہ اصل مقصد تیٚلی سپدِ سُہ پوٗرٕ ونان چھُنہ کہ کانٛہہ عمل پانس منٛز کانٛہہ ہیبٹ ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ سۄ ہیبٹ پۄختہٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ ٹایم فریم مقرر آسان آمُت کرنہٕ تہٕ یہِ ماہ مبارکُک پاک تہٕ بابرکت رٮ۪تھ اوس سانہِ خٲطرٕ سُے اکھ ٹایم پیریڈ تہٕ مقصد سپدِ تیٚلی پوٗرٕ ییٚلہِ یہِ کینٛژھا اَسہِ وُنیُک تام یتھ رٮ۪تس منٛز ہیوٚچھ روزٕ دٔرِتھ سُہ تھاوو أسۍ بٕتھِ تہِ برقرار اللہ تعالیٰ ہس کرو یِہے دعا کہ استقامت کرن اَسہِ سارنٕے عطا آمین یا رب العالمین. خیر یِتھ کٔنۍ زن تُہۍ زانان چھِو یہِ پروگرام تۄہہِ تام واتناوان زٕ میزبان میزبٲنی ہُنٛد شرف دۄشوٕنی میزبانن حٲصِل آسان أزکِس پروگرامس منٛز بہٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان روزن بساف جیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بساف؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ ہمیشہ ساتھ ہے اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور اقرا آپ نے صحیح فرمایا کہ ماہ رمضان میں زٕ دۄہ تو عید کی آمد ہے تو کیسی تیاریاں آپ کی چل رہی ہیں عید پہ؟ ٹھیک چل رہی ہے میرے خیال سے غالباً جب لاسٹ ٹائم ہمارا ساتھ میں شو ہو رہا تھا تب بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ تیاری کس طرح سے چل رہی ہے تب نامکمل تھی اب الحمدللہ پوری ہوئی. بالکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مارکیٹ میں رش وغیرہ ہے بہت زیادہ ہے تو میں ایک کت کن زون تو میں بہٕ کر یہ شیئر اس حوالے سے تو ناظرین محترم اکثر وچان کہ ونکس مارکیٹ کو رُخ کران تو دون کتن کن بیسکلی اکھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ کہ ناظرین محترم أکِس گاڑِ منٛزٕے اکھ نفر آسان پکان
تو ونکس آسان ساری حالانکہ گاڑی کڑان ونکس کی شاپنگ وغیرہ آسان کریں تو بیاکھ چیز ات ست ناظرین محترم سہ گو کہ خیال تھوان کہ رانگ پارکنگ کران موسٹلی اگر تھی وچان توے گژھان ٹریفک جام تو واتان لیٹ یوت تہ آسان واتن تو اگر تتنس کرو کوشش کہ تھو گاڑی تتنس پاک کہ یتنس سپیس آسہ کیازکہ ونکس واریاہ زیادہ چلان کنسٹرکشن تہ روڈ میگنمائزیشن چلان تو تمہ حوالہ تہ پزِ سوچن کہ دٔیمِس گوٚژھ نہٕ تکلیف واتن کینٛہہ بیٚیہِ چھُ یہِ اقرا یہِ چھُ کلیکٹِو ایفٲرٹ یہِ چھُنہٕ أکۍ سُنٛدُے ایفٲرٹ کینٛہہ اگر أسۍ سٲری یتھ منٛز أسۍ کرو پننہِ جایہِ کرو أسۍ ایفٲرٹ پُٹ تیٚلی ہیٚکہِ سُہ ژٕ تہِ کٔرِتھ بہٕ تہِ کٔرِتھ تہٕ تیٚلی ہیٚکہِ سُہ سوسایٹی یُس چھُ سُہ ہیٚکہِ بہتر گٔژھِتھ کہِ أسۍ چھِ بالکل أسۍ چھِ ونکیٚس کران کتھ کہِ مگر امپلمنٹ چھِنہٕ أسۍ کران پوٚتُس کینٛہہ تو سُہ چھُ ضروٗری اگر أسۍ تِتھ پٲٹھۍ کرو اتھ پٮ۪ٹھ غور کرو کہ پارکنگ کرو أسۍ پراپرلی تاکہ دٔیمِس واتہِ نہٕ تکلیف کینٛہہ بیٚیہِ جایہِ جایہِ یِم زن پارکنگ سلاٹس بناونہٕ آمٕتۍ چھِ بہتر روزِ ہے تی اگر 2-4 قدم اسہِ چھُنہ مارکیٹس تام آسان گژھُن 2-4 قدم کرو پکان پکانے کرو سُہ سفر طے تہٕ یُس زن پارکنگ سلاٹ چھِ گٲڑۍ تھاوو برابر بالکل اگر نہٕ مےٚ پارکنگ سلاٹ تہِ لیٹ سے کہ پارکنگ سلاٹ تہِ چھِ پر واریاہ چھِ تِم جایہِ ییٚتنس سپیس واریاہ جایہِ چھِ بیٚیہِ گژھِ واک نہ تِتھ پٲٹھۍ دوٚپُکھ کہ أسۍ گیٹس نیبرٕ کنۍ تھاوان پارک ایگزیکٹلی یہ دوٚپوٕ تۄہہِ بیاکھ اصل پویِنٹ گیٹس نیبرٕ کنۍ کُنہِ چھُ آسان گرٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان واریاہن چھُ مکان سڑکہِ پٮ۪ٹھ تِمن چھُ آسان أنٛدرٕ پیشنٹ کانٛہہ پوٚتُس چھِ گٲڑۍ تھاوان نیبرٕ کنۍ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان نیرتھٕے تہٕ نمبر اگرے کوٗشِش کٔرِو نمبر تھٲیِو تتھ پٮ۪ٹھ اگرے وۄنۍ تھاونی چھےٚ گٲڑۍ تہٕ نمبر تھٲیِو تاکہِ دٔیمِس واتہِ سہوٗلیت بالکل بیاکھ کتھ ناظرین محترم سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ زِ کہِ أسۍ چھِ ونکیٚس کیازکہِ ماہِ رمضانُک یہِ چھُ چلان تہٕ وۄنۍ چھُ عیٖد یِنہٕ واجیٚنۍ تہٕ أسۍ چھِ موسٹلی چھِ أسۍ پریفر کران کہِ نٮ۪ماز یُس پران چھُ کیازکہِ 2 فیسٹِول چھِ آسان بٔڑۍ فیسٹِول تہٕ أسۍ چھِ کران پریفر کہِ مٔشیٖد بڑٮ۪ن خانقاہن پٮ۪ٹھ جامع مسجدن پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پرنٕچ مگر ناظرین محترم أزکِس دورس منٛز چھِ وٕچھان سٲری چھِنہٕ پریفر کران کِہینۍ بِکاز اتھ چھُ ریٖزن بوٚڑ ریٖزن چھُ اکھ کہِ پارکنگ چھنہٕ فیسلٹیٖز چھنہٕ تِم یُس یوٗجؤلی گژھن آسٕنۍ اگر تُہۍ ٲسِو وٕچھان زِ کہِ فیسلٹیٖز نیبرٕ اگر أسۍ باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں وہاں پہ فیسلٹیٖز ہے پارکنگ سلاٹ چھِ تَتہِ پراپرلی آسان تِم فیسلٹیٖز اگر بچہِ چھُ آسان سۭتۍ تٔمِس خٲطرٕ چھُ آسان اکھ کوٚمنِٹی تِژھ بنٲومٕژ تِمو کہِ تتنس چھُ ہٮ۪کان سُہ بِہِتھ تہٕ بچہِ چھُ ہٮ۪کان سپینڈ تتنس ٹایم کٔرِتھ لایبرری چھِ آسان چاہے سُہ ناظریٖن مندر ٲسِنۍ یا مسجد ٲسِنۍ مگر یِم فیسلٹیٖز چھِ امپارٹنٹ تاکہِ سون یُس بچہِ چھُ تٔمِس گژھِ پراپر تربیت اگرے تُہۍ برونٛہہ کالہِ ٲسِو وٕچھان کہِ أکِس بچس ٲس تربیت گژھان درسگاہس منٛز تہٕ مگر أزکِس دورس منٛز چھُنہٕ بچہِ پریفر کران کِہینۍ کیازکہِ فیسلٹیٖز چھِنہٕ تِم ایویلیبل کِہینۍ أسۍ چھِ پتھ ژلان سو دیٹس اکھ ریٖزن کہ اگر ناظرین محترم اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ فوکس کرُن تو خیر ناظرین محترم یہ کچھ باتیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور پروگرام کے آغاز میں ہی موسم کے حوالے سے بھی جانکاری پہنچاتے ہیں آج سری نگر جموں میں مطلع برآلود رہے گا ہلکی پھلکی بارش کے بھی امکانات ہیں سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے جموں میں 26 اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس لیہ میں 5 اور کم سے کم -3 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے یہ تھا موسم کا حال شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہیں نمبرات پر کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی آپ رخ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اوورلی اپڈیٹس حاصل ہو سکے اور اقرا پروگرام کے آغاز میں چاک بٲت واتناوان تو آج کس کا ہم نے اہتمام کیا ہے خوبصورت ڈٲلۍ یُس زن أسۍ پروگرام کِس آغازس منٛز ناظریٖنن تام واتناوان چھِ تمیُک چھُ اَسہِ آز تہِ اہتمام تھوٚمُت ناظریٖن محترم آز چھُ کٲشِر لُکھ موسیقی ہُنٛد اَسہِ انتخاب کوٚرمُت یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ واتناوان اَسہِ تام عبدالرشیٖد حٲفظ تہٕ بیٚیہِ سٲتھی تیٚلہِ اوس قدم بوٗد گژھنَے تس تہٕ مےٚ قزان تیٚلہِ اوس قدم بوٗد گژھنَے تس تہٕ مےٚ قزان تیٚلہِ اوس قدم بوٗد گژھنَے تس تہٕ مےٚ قزان تیٚلہِ اوس قدم بوٗد گژھنَے تس تہٕ مےٚ قزان عدل دُن جنت تاب جہنم بیٚیہِ بُتہٕ خانَے عدل دُن جنت تاب جہنم بیٚیہِ بُتہٕ خانَے او عالم کٔرِم شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانَے
در سیر وادت روح یل خالصا مریض من 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 پای برکابون لگت خاص بکانی پای برکابون لگت خاص دکانی پای قسمت السلطان واجور خازیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی پای قسمت السلطان واجور خازیارانی خود را ترون خوش تو پای در دنیا خود را ترون خوش خود را درود خاک تا تو پای در دنیا خود را درود خاک تا تو پای در دنیا نه نای اندر پاک ذات است نادلایانی پای قسمت است کن لای خازیارانی نه نای اندر پاک ذات است نادلایانی پای قسمت است کن لای خازیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی پای قسمت السلطان واجور خازیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی پای قسمت السلطان واجور خازیارانی یم زول سندن دار کنگس کرن سنگن سور یم زول سندن دار کنگس کرن سنگن یم زول سندن دار کنگس کرن سنگن سور یم زول سندن دار کنگس کرن سنگن سور ای فرهادم زین شیرین ملکی ایرانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی ای فرهادم زین شیرین ملکی ایرانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی تو کس جای چی زود نگه بسیت منز قابس تو کس جای چی زود نگه بسیت منز قابس تو کس جای چی زود نگه بسیت منز قابس تو کس جای چی زود نگه بسیت منز قابس آگر پچنے طبیعتی جن پرستانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی آگر پچنے طبیعتی جن پرستانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی طلعی برکای بان تاکی کرن شد رسمن 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 ات دریا و سیل سنگ نیب نشانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی ات دریا و سیل سنگ نیب نشانی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی ای قسمت السلطان واجور خازیارانی نفات نقصان را پات کن پرستی روز نفات نقصان را پات کن پرستی روز نفات نقصان را پات کن پرستی روز نفات نقصان را پات کن پرستی
وہابو کن فیکن زان قرآنی عبد الوہابو کن فیکن زان یکسانی ہاں وہب خارو کن فیکن زان قرآنی عالم کریم شوق سکن نیشنالانی عالم کریم شوق سکن نیشنالانی بیک پھر تہذ خوش آوے تو وچھان پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK ناظرین محترم موجودہ دور یہ زن یہ سوشل میڈیا دور اس ساری سوشل میڈیا بھرپور استعمال کران تو یہ ہیکو اس پنہ زندگی نش ونکس الگ کرت کی او موقع ونکن کس یتھ دورس مز کھانا تہ بیزان ساری باخبر یہ سو اخ زمان کی کہ اگر نیوز اس تام وات ہے توتہ اس تام سو واتنس اخ دہ پور دہ لگان مگر ناظرین محترم ات ست یہ وچان کہ کن تہ جائے کھانا تہ انسیڈنٹ گھتن آسان فون ہیت تتھس تیار کھین دہ برو کشمیر یونیورسٹی برو کن زن شاپنگ کمپلیکس سہ دزان مگر لوگ کیا کران لوگ تر ارد گرد جمع گمت تو تمو پن فون کڑمت تم سوری کی ریکارڈ کران اتھس وچان کہ اس اکھا تتھس نار ژھیوراونچ کوشش نہ کران تہند باپت اخ ٹھور پید کران اخ رکاوٹ پید کران اگر نہ اس نار ژھیورٲوِتھ تہِ ہیکو مگر تمن ہند خاطر بنو نہ ٹھور تہِ کینٛہہ کیازکہ یہ چھُنہٕ آسان سرکس کینٛہہ ییٚتھس یہ تماش چھُ آسان چلان اتھس چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد زوٗ کٲنٛسہِ ہُنٛد مالو جایداد داوس آسان لوگمُت ییٚتھس یُس زن یہ عملہٕ پیش پیش آسان چھُ برونٛہہ پکان چھُ نار ژھیوراونٕچ کٲم چھِ کران تمن دمو أسۍ کٲم کرنہٕ تہند باپت بنو نہٕ أسۍ اکھ رکاوٹ کینٛہہ یِتھ معاملات ناظرین محترم یم زن فائر انسیڈنٹس یم کشیر مز بڑا عام وقتاً فوقتاً چھ أسۍ خبرو ذریعہ یہ خبر اکثر عام پٲٹھۍ بوزان کہ فلٲنۍ جایہِ ہسا لوٚگ نار پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو ؤری 2021 2022 4770 معاملات آیہِ یِتھ پیش یتھ منٛز 110 قۭمتی زوٗ ضایع گوٚو یہ چھُنہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ کٔنۍ زن مےٚ ؤنی ٲسٕس عرض کران کہ یہ چھُنہٕ سرکس آسان کہ ییٚتہِ ہسا سٲری جمع گژھو تہٕ تماش وٕچھو خیر امہ حوالہٕ کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بحثیت سماجک باشعور شہری اس پہ کیا ذمہ داری عائد سپدان اس کیا پزِ کرُن یتھٮ۪ن معاملاتن مز یتھٮ۪ن حالاتن مز یہ چھُ بڑٕ ضروٗری تِکیازِ کہ یُس زن اکھ ہفتہٕ ناظرین محترم امہ حوالہٕ مناونہٕ یِوان چھُ یُس زن ییٚمیُک آغاز 14 اپریل پٮ۪ٹھ گوٚو تہٕ 20 اپریل چھُ تمیُک اختتام یعنی پگہہ چھُ تمیُک لاسٹ ڈے یہ چھُ اکھ ہفتہٕ قومی سطحس پٮ۪ٹھ مناونہٕ یِوان أزکِس یتھ شُمارس منٛز کرو أسۍ تفصیلن امے ہفتہٕ حوالہٕ کتھ یتھ منٛز اکھ عام شہری چھُ یِوان باخبر کرنہٕ تٔمِس تام چھےٚ یہِ نالیج یِوان واتناونہٕ کہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اگر یِتھۍ واقعات پیش یِن اسہِ کیاہ چھُ کرُن اسہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کٲم ہٮ۪نۍ ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ زن بہٕ ؤنی عرض ٲسٕس کران أزکِس پروگرامس منٛز کرو أسۍ امے حوالہٕ کتھ مگر أسۍ کرو نہٕ وساف تہٕ بہٕ کرو نہٕ کینٛہہ بلکہِ اسہِ چھِ أزکِس پروگرامس منٛز دعوت دِژمٕژ أکِس خاص مہمانس یہ ونکیٚنس سٹوڈیوس منٛز بنفسُ نفیٖس تشریف فرما چھِ اسہِ سۭتۍ چھِ بشیر احمد شاہ ڈیپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کشمیر السلام علیکم سٮ۪ٹھاہ استقبال سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ سٲنۍ دعوت قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ تُہۍ چھِو پروگرامس منٛز وقتاً فوقتاً ییٚلہِ اَسہِ تۄہہِ دعوت دِژ تیٚلہِ چھِو تُہۍ پروگرامس منٛز تشریف انان تہٕ سانٮ۪ن یِم زن سٲنۍ ناظریٖن چھِ تِمن باخبر کران أزکِس پروگرامس منٛز تہِ روزِ فوکس تی مُدا و مقصد تی تہٕ بُنیٲدی سوال امے حوالہٕ یُس زن أسۍ یہِ اکھ ہفتہٕ مناوان چھِ قومی سطحس پٮ۪ٹھ 14 اپریل پٮ۪ٹھ ییٚمِچ شروعات گژھان چھِ پگہہ چھُ تمیُک لاسٹ ڈے 20 اپریل أسۍ کیازِ یہِ فایر سٔروِس ویٖک ییٚتھۍ ہفتس منٛز مناوان یعنی 14 اپریل پٮ۪ٹھے 20 اپریل کیاہ چھُ امیُک مُدا و مقصد بالکل یوٚتام زن امیُک بیک گراوُنڈ چھُ یہِ 14 ٹُو 20 اپریل یُس أسۍ نیشنل فایر سٔروِس ویٖک مناوان چھِ اتھ چھِ اکھ ہسٹری اکھ بیک گراوُنڈ اکھ سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ کہِ 1944 منٛز چھُ اکھ سانحہ سپُدمُت بمبے ڈاک یاڈس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اکھ شِپ اوس ایکچُؤلی اوس سُہ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ کراچی تھرو آمُت اوس پتہٕ سُہ اور ممبے یتھ ونکیٚس ممبے ونان تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ونان بمبے تہٕ یُس زن سمندر یہِ بندرگاہس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لنگر انداز سپُد 10 اپریل
1944 تو أکِس دۄن دۄہن منٛز گوٚو نہٕ اَنلوڈ یہِ اَتھ منٛز کینٛہہ چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز اوس زیادٕ پَہَن ایٚکٕسپلوسِو بیٚیہِ ویپنٕز تہٕ ڈیورنگ دا ورلڈ وار سیکنڈ ہاں تہٕ چوٗنٛکہِ 12 تٲریٖخ 12 اپریل چھُ اَتھ منٛز اکھ فایر اِنسِڈنٹ گژھان تہٕ یہِ ویسل یۄس ٲس یہِ چھِ گژھان اِنوالو اَتھ منٛز تہٕ اَتھ منٛز چوٗنٛکہِ اکھ اوس یَتھ منٛز ایٚکٕسپلوسِو بیٚیہِ ٲسۍ ویپنٕز تہٕ اَتھ منٛز گٔے زبردست دھماکہٕ یُس زن اوٚنٛد پوٚکھ اَتہِ اوس یِم زن جہاز ٲسۍ باقٕے لنگر انداز اَتہِ تِم سٲری گٔے اِنوالو بیٚیہِ یُس تہِ اِنفراسٹرکچر اَتہِ اوس ڈاک یاڈس منٛز سُہ سورُے گوٚو اِنوالو وِد دِ رِزلٹ پیوٚو پتہٕ ممبئی فایر برگیڈ بیٚیہِ چھُ اَتھ پننِس پورٹس تہِ آسان پنُن فایر سٔروِسز تہٕ یِمو کٔر انتھک کوٗشِش مگر چوٗنٛکہِ اِنِشل سٹیجس پٮ۪ٹھ لوٚگ نہٕ یِمن پتہ کینٛہہ سورس کتٮ۪س چھُ دُہ اوس تیوٗت دھماکہٕ ٲسۍ تیٖتۍ گژھان وننہٕ چھُ یِوان کہِ 10 کِلوٗمیٖٹرن تامتھ ٲسۍ یِم دھماکہٕ بوزنہٕ تہٕ کینٛژن کِلوٗمیٖٹرن تامتھ یُس تہِ یِم تہِ بِلڈنگٕس آسہِ تِہنٛدۍ شیٖشہٕ وغیرہ پھٕٹۍ تیٖتۍ گٔے یہِ ہسا یہِ دھماکہٕ اَتہِ تہٕ چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز گوٚو جٲنی نۄقصان تہِ واریاہ وننہٕ چھُ یِوان کہِ 231 موٗدۍ اَتھ منٛز 231 467 گٔے یہِ ہسا یہِ زخمی تہٕ یِمن 231 منٛز چھِ ٲسۍمٕتۍ 66 فایر فایٹٲرٕس یعنی یہِ اوس بوٚڑ سانیا اکھ تہٕ پتہٕ یہِ مۄکلووُکھ یہِ نار پتہٕ کمپلیٖٹ کنٹرول کٔرِتھ 14 اپریل تہٕ چوٗنٛکہِ پتہٕ امہِ پتہٕ کینٛہہ کال گوٚو تہٕ پتہٕ نیُکھ اکھ فٲصلہٕ یُس ہسا یہِ پٔرٹِکیوٗلر دۄہ چھُ 14 اپریل یہِ ہسا مناوو أسۍ ایز نیشنل فایر سٔروِس ڈے اِن د میموری آف دیٖز فایر فایٹٲرٕز ہو لیڈ دِیر لایوٕز دِیر تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یِہوے دۄہ یِوان مناونہٕ یِہنٛدسٕے یادس منٛز بیٚیہِ تِہنٛدِس یادس منٛز یِم 1944 پٮ۪ٹھ ٹِل ڈیٹ پنٕنۍ یہِ کٲم کران یِمو زن پنٕنۍ جان چھٔپِتھ دِتۍ تہٕ تِہنٛدِس یادس منٛز چھِ أسۍ یہِ مناوان یہِ دۄہ چوٗنٛکہِ أتھۍ منٛز نیوٗ سرکارن فٲصلہٕ یہِ نسا مناوو أسۍ وۄنۍ یہِ دۄہٕے یوت کینٛہہ یہِ نِمو أسۍ اکھ ہفتہٕ یتھ أسۍ نیشنل فایر سٔروِس ویٖک ونان چھِ تہٕ یہِ چھُ وۄنۍ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یِوان 14 پٮ۪ٹھ 20 اپریل تام مناونہٕ تہٕ مُلکس سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ سٲنِس یتھ JNK یس منٛز تہِ أسۍ مناوان ہر سال تہٕ یتھ منٛز چھُ اسہِ فوکس روزان عام فوکس ایک تو ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہی ہیں جو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب روٗدمُت یہِ وۄنۍ ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ کہِ اتھ ویٖکس حالانکہِ یہِ چھِ اکھ اسہِ ریگیولر فِنامِنا ؤری کِس ؤرۍیس چھِ أسۍ ایویرنیس پروگرامٕز کران کنڈکٹ مگر یتھ ہفتس منٛز چھُ زیادٕ فوکس اتھ پٮ۪ٹھ روزان تہٕ أسۍ چھِ عام لُکن نِش واتنٕچ کوٗشش کران تھروٗ میٖڈیا ٲسۍتن پرنٹ ٲسۍتن یا الیکٹرانِک میٖڈیا ٲسۍتن تہٕ بیٚیہِ أسۍ چھِ سکوٗلن منٛز گژھان ہاسپِٹلن منٛز گژھان ایویرنیس پروگرامٕز کران سو دیٹ لُکن ترِ فِکرِ لُکھ گژھن جانکٲری حٲصِل تِمن کہِ یِم زن نارٕکۍ وجوٗہات کیٛاہ چھِ آسان بیسِک وجوٗہات کیٛاہ چھِ آسان تہٕ اَسہِ کیٛاہ پزِ کرُن اگر نار گۄڈٕ گوٚژھ نہٕ لگُنٕے یہِ اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ نار لگہِ تہِ خۄدا نخواستہٕ اَسہِ کیٛاہ پزِ اِنِشل سٹیجس پٮ۪ٹھ کرُن تہٕ اَسہِ کیٛاہ پرٛوینٹِو میجٲرٕس پزن نِنۍ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ فوکس آسان زیادٕ تہٕ یہِ چھِ أتھۍ ہفتس منٛز مطلب اوترٕ اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسِوٕ ییٚمہِ دۄہ 15 اپریل 14 اپریل کوٚر اَسہِ اکھ یہِ فنٛکشن اکھ تہٕ بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ ڈسپلے پنٕنۍ اِکوِپمنٹٕس تتٮ۪س یِم زن ساروٕے وٕچھ کہِ کتھ اِکوِپمنٹس کیٛاہ کٲم چھِ اَسہِ چھِنہٕ فایر فایٹنگ خٲطرٕ یوت اِکوِپمنٹٕس ایویلیبل کینٛہہ یِم تہِ باقٕے ڈِزاسٹٲرٕس چھِ تِم ٹیکل کرنہٕ خٲطرٕ یِم اَسہِ ڈِزاسٹر مینیجمنٹ اِکوِپمنٹٕس تِم تہِ ٲسۍ اَسہِ ڈسپلے کٔرمٕتۍ بیٚکہِ دۄہ کٔر اَسہِ کٲم اکھ فلیٖٹ اکھ کوٚر اَسہِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد یِم زن تمام سٹی منٛز تِمو اکھ چکر مور بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ سۭتۍ سۭتۍ تتھ منٛز PA سسٹمس پٮ۪ٹھ لُکن دِوان زانکٲری کہِ آگ یہِ جو نار چھُ اَسہِ کیٛاہ پزِ کرُن اگر ہسا نار لگہِ تہٕ بچاو خٲطرٕ کیٛاہ طریٖقہٕ پزن اَسہِ کرٕنۍ تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ مطلب بیٚکہِ دۄہ کوٚر اَسہِ یِم زن یِم اَسہِ سپورٹس ایکٹِوِٹیٖز وغیرہ پنٕنۍ یِم زن جوان چھِ تِم فِٹ تھاونہٕ خٲطرٕ سپورٹس ایکٹِوِٹیٖز وغیرہ بیٚیہِ یِم پنٕنۍ اِکوِپمنٹٕس گاڑٮ۪ن منٛز آسان چھِ تِم کٔرۍ اَسہِ کلیٖن اکہِ لٹہِ صاف یہِ تہِ تھوٚو اَسہِ اکھ دۄہ یِتھٕے کٔنۍ مطلب فی دۄہ تھوٚو اَسہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ اتھ مُتعلق مطلب راتھ ٲس چھُٹی راتھ ٲسۍ مےٚ بُلٲمٕتۍ سرینگرس یہِ ہسا یہِ یِم زن اَسہِ کینٛہہ ہایر سیکنڈریٖز یا ہاے سکوٗلٕز یِہنٛدۍ بچہٕ ٲسۍ أنۍمٕتۍ اَسہِ پننِس ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ ایک تو ان کو ہم نے جانکاری دی
फायर सेफ्टी के बारे में दूसरा ऐसे कंपटीशन तो कोर तन बचन हुंद यह मतलब पेंटिंग कंपटीशन करान ऐसे कंपटीशन करान तो बाकी एक्टिविटीज ती अत मज कुछ सात नुक्कड़ यह सा ये डांस ये करान नाटक वगैरह करान ताकि पन ये कत लूकन तम वातान कि तिमन क्या पज करुन इन केस एनी फायर इंसिडेंट टेक्स प्लेस बिल्कुल वुचान कि हर साल डिफरेंट थीम्स ती हर वरी बिल्कुल युस थोमुत मतलब अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी अवेयरनेस इन यानी यह अवेयरनेस हमें करानी मगर युस जन थीम थोमुत अत थोमुत यमो अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब युस जन इंफ्रास्ट्रक्चर वनकस लुकन निश या सरकारस निश अम खतर क्या करो अवेयरनेस लुकन मज या पानस मज क्या करो जानकारी हासिल सो दैट युस ये इंफ्रास्ट्रक्चर सो अकिस रेजिडेंशियल मकान के सूरतस मज या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या बाकी चीज सरकार बिल्डिंग या इंडस्ट्रीज यथ मज सारे सन इकोनॉमी मुश्तमिल कि यह सेफ करने खतर यह बचाव खतर पजन अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें तो अस गस अवेयरनेस आसिन अस मज सो दैट अस हेको यह ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इस अस निश अवेलेबल यह हेको अस बचाव बिल्कुल बे अत सत मज रोजान तो अगर हज कत करो तो अस तो कि यो जान सन नाज़रीन तो जान कि ये कम इलाक वल्नरेबल नार या ज्यादा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वैसे योताम जन जन जम्मू कश्मीर यथ मज वनकस हिस्स जम्मू तो बिल्कुल तो मगर जन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ये मज दोज आर टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू जम्मू एंड अदर स्टेट्स अत वजूहत तन यम जन एनवायरमेंटल रीजनस ये मतलब वंद शरत कोशिश करान हालांकि वन ट्रेंड चेंज गम मगर तवपत कंक्रीट मकान वनकस बनावान मगर तवपत वुचो तुम आम मकान सान मज अंदर लकड़ी हुंद पेनलिंग खत्म बंद बाकी चीज यम चीज वल्नरेबल इन स्ट्रक्चरन बनावान यह किस जमिस मज यह बाकी स्टेटन मज कह तत यम सात नार लगान अक्सर जन अंदर मटीरियल कंटेंट्स ऑफ द बिल्डिंग तम इन्वॉल्व गसान ज्यादा यह जन कंस्ट्रक्शन लब बाकी सोरे सन छत अक्सर लकड़ी हंद बिल्कुल रात वुशु तुम यम सात नार लोग कम्प्लेक्स पे तथ लकर अकि साइड पे गो शुरू बेकिस साइडस पेठी 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 बे कह गैप तथ मज नो बैरियर वाज देयर यम सात अकि कोन पे शुरू गो यह गो चौनवनी कोनन ताम वोत यह पत किन रेजिडेंशियल हाउसेस तम वेरी क्लोज टू द कम्प्लेक्स कमर्शियल कम्प्लेक्स तिहुंद छत गो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतना काम अच्छा किया वहाँ कि सिर्फ रूफिंग जल गई उनका नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल बच गया नहीं बिल्कुल आपका कहना क्योंकि वह वजह यही है कि वो सिर्फ लकड़ी अच्छा जहाँ तक आपके सवाल का आप जवाब है वो ये कि कौन कौन सा इलाका वल्नरेबल है तो इसके हवाले से मैं ये बताऊं वल्नरेबल ये और बन जाता है जहाँ हमारी एक्सेस कम होती है मतलब हर एक मकान हमारा वल्नरेबल है ही बिल्कुल लेकिन खासकर शहर श्रीनगर का डाउनटाउन लीजिए सोपोर का इलाका लीजिए बारामूला का मेन टाउन अनंतनाग का मेन टाउन ये मेरे हिसाब से मेरी 37 साल की नौकरी है मुलाजमत है हमने इन 4 जगहों पर ये हाईली वल्नरेबल ये इलाके क्योंकि कंजेशन है अंदर जाने का ज्यादा अच्छा रास्ता नहीं एक्सेस तंग सड़कें हैं गली कोचे हैं तो ये चीजें इसको वल्नरेबल बनाती हैं दूसरा ये कि नो फायर गैप्स आर देयर मेजर पुराने जमाने में बनाए आज भी जब वहां उनको कोई और कंस्ट्रक्शन करनी होती है फिर भी बिल्कुल मकान के साथ मकान होता है वो फायर गैप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास अब फिर भी अगर ऐसी सूरत में चूंकि जमीन की तंगी है कमी है तो कम से कम अगर मकान 2-4 हैं एक ही लाइन में उनको चाहिए कि अगर एक मकान और दूसरे मकान के दरमियान कुछ बैरियर हो अच्छा जिसको फायर सेपरेशन वाल हम कहते हैं ओके तो उसका कंसेप्ट भी लोगों के पास नहीं है अगर 2 मकान है बिल्कुल एडजस्टेंट है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं
تو ایک طریقہ ہے جو کہ مطلب فائر سیفٹی کے لیے ہے، وہ یہ کہ ان دو مکانوں کے درمیان جو بیچ والا دیوار ہے اس کو اوپر لینا ہے تھوڑا، اسے ایکسٹینڈ کرنا، یہ 1.5 فٹ تک اس کی موٹائی ہونی چاہیے، تھکنس ہونی چاہیے، اور منیمم 1 میٹر اوپر لینا ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارے پاس جیسا کہ ابھی ڈسکس ہوا ہے، یہ مکان جو ہے یہ ان کا چھت لکڑی کا ہوتا ہے، جو ہی یہ ایک مکان انوالو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی یہ دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے ود ان سیکنڈ۔ لیکن اگر یہ فائر سپریشن وال وہاں ہوگا، ریسٹرکٹ اٹ فرام اسپریڈنگ۔ تبھی تو ہم اب پروگرام کے آغاز میں ہی عرض کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں اس ہفتے کو منانے کا جو مدعا و مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ناظرین تک، لوگوں تک آگاہی ہم عام کریں، انہیں بتائیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے، اور وہی اگر ہم دیکھا جائے زن تاریخ ات مجھ 3 ایفس بڑے اہم روٗدمٕتۍ، سُہ گوٚو فلڈ، فیمائن تو فائر، یہ پتہ وتہ آمت یہ اندر۔ ات پہ کرو اس مزید کت کیا سینیریو ہے امہ حوالہ، مگر اگر تہذ اجازت آسہِ أسۍ چھِ پننٮ۪ن ناظرینن تام منٛزٕ اخباراتن ہٕنٛز سرخی تہِ واتناوان، اگر تہذ اجازت آسہِ۔ سٮ۪ٹھاہ شکریہ۔ ناظرین محترم، اخبارات کی سرخیاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پروگرام میں ہی، تو میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ ہے، اور اس اردو روزنامے سے یہ اہم سرخی آپ تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم آواس یوجنا PMAY کے تحت بے زمین لوگوں کو مکانات بنانے کے لیے زمین کی الاٹمنٹ، انسداد تجویزات مہم کے تحت حاصل شدہ زمین کو برائے کار لانے کا امکان۔ جی ناظرین محترم، میرے پاس بھی مقامی اردو روزنامہ، اس سے بھی ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ متصل کپوارہ میں برف باری، میدانی علاقوں میں جم کر بارشیں، 21 اپریل تک وقفے یہی سلسلہ جاری رہے گا، موسمیات۔ جی ایک اور مقامی اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس اخبار سے بھی اہم سرخی آپ تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ورلڈ بہسٹ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ وزارت ثقافت کی طرف سے 20 اور 21 اپریل کو 2 روزہ اجلاس۔ جی میرے پاس انگریزی روزنامہ، اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے ایکٹیو کووڈ کیس ان کنٹری رائز ٹو 61,233۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، جامعہ ایسپیرنٹس فرام جموں اینڈ کشمیر ان اسپاٹ اور ریموول آف سری نگر ایز انٹرنس ٹیسٹ سینٹر، تو ان کو جو ہے دلی کا رخ کرنا پڑے گا۔ جی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس مقامی انگریزی روزنامے میں شب قدر کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، شب قدر آبزروڈ ود فرور اکراس جموں اینڈ کشمیر۔ اور ایک سرخی اسی اخبار سے، جموں اینڈ کشمیر RTI فاؤنڈیشن فاؤنڈر کنسرنڈ اوور لیک آف RTI ڈیٹا۔ جی میرے پاس اردو روزنامہ، اس سے بھی ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 45 تک پہنچ گیا، 9 ریاستوں میں لو کا الرٹ۔ جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے، اور اس اخبار میں یہ خبر سنیے گا، فالس وارننگ پرامپٹ سری نگر باؤنڈ فلائٹ ٹو ریٹرن۔ اور ایک سرخی سی اخبار سے، سری نگر لائبریری سروائیوز ان ڈیجیٹل ایج۔ جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ، اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ڈیمانڈ فار مٹن سوز اہیڈ آف عید ان کشمیر، یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، پاور سپلائی ٹو پبلک ٹوائلٹ فار ٹورسٹ سنیپڈ ایٹ نگین لیڈ۔ جی ناظرین محترم، پروگرام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور پروگرام ظاہر ہے انفوٹینمنٹ ایک پیکیج ہے آپ کے لیے، انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن دونوں۔ اور اس پروگرام میں جہاں ہم آپ تک مختلف سیگمنٹس پہنچاتے رہتے ہیں، وہی ہم آپ تک ضروری معلومات بھی پہنچاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ شو، ابھی میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ جاری ہے۔ ہم لوگ اس وقت اسی کھوج میں ہیں کہ کون ایسا شخص جو بڑا ہی ٹیلنٹڈ ہو اور بہت خوبصورت آواز رکھتا ہو یا رکھتی ہو، تو وہ ہمارے اس ایک مخصوص شو کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو آپ جانتے ہیں سنگنگ سٹار، یہ پروگرام انشاءاللہ ضرور اسی ایک پلیٹ فارم سے نشر ہوگا، DD کشر سے نشر ہوگا آنے والے دنوں میں۔ تو یہ ہنٹ ابھی جاری ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کریں کہ آپ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 30 اپریل تک ابھی دروازے کھلے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فارمز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہیں jksingstar@gmail.com۔ اس کے علاوہ نیچے اسکرال چل رہا ہے، اس پر بھی معلومات دی گئی ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ خیر، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بشیر احمد شاہ، ڈپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی، جوائنٹ ڈائریکٹر۔
जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर। नाज़रीन मोहतरम, आपकी मालूमात के लिए बता दें कि अभी तक हम बात कर रहे हैं, जो हम एक हफ्ता मनाते हैं कौमी सतह पर, 14 अप्रैल से इसका आगाज होता है, 20 अप्रैल को इख्तिताम को पहुंचता है, यानी कल इसका आखिरी दिन है। तो इसी वाले से आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में तफसीलन। बशीर साहब, इतकन प्रोग्राम किस आगाज़स मज अख लॉकुट डेटा में शेयर कोर बह गलत तह तुम हेकु सह सही तह कर सह डेटा उस 2 वरियन 2021 तो 2022 4767 यथ मामलात हसा आय पेश 110 कीमती जान हसा गो जाय। यथ वाक़ात अक्सर बोजान कि फलानी जाय हसा लोग नार। यम साथ कशीर वुछान तह वोनू पान कि तिथ स्ट्रक्चर बनाने यम जन पान पाने वल्नरेबल वनो कि यह पान पाने वल्नरेबल। अमे अलावा वन तो वनकस प्रेजेंट सिचुएशन कशीर मन सिनेरियो अमे हवाले युस जन फायर इंसिडेंट्स दो पत दो इजाफी यमुक गसान चूंकि बह वन यथ जन ये फायर इंसिडेंटन हुंद ताल्लुक गोड़ वन बह यथ ये दुनिया मज मुख्तलिफ डिजास्टर्स पन ये तजुर्बा तो यम साथ डेटा तुचान तो ये मैन मेड डिजास्टर्स या नेचुरल तो अत मज नार डिजास्टर मान मगर चूंकि अगर वो मुख्तलिफ बाकी डिजास्टर्स फ्लड्स एवलांचेस या अर्थक्वेक वगैरह रेत फी दह खुदा न खास कह 2 वह 4 वह 10 वह 20 ये अर्थक्वेक मगर योतान जन नारन हुंद ताल्लुक रोज फी दह 10-15 4 8 10 करान अटेंड कश्मीरस मज तो माने हिसाब सारी खुद बड़ डिजास्टर तो यह पथरिस पे इंसानस पत वातनावन तो मतलब ये कि ये नार लगान वारिया तो तथ रीजन ते पानस पता कि यम जन कंबस्टिबल मटीरियल सानन गरन मज या सानन कारखानन मज या सानन वर्क प्लेसन पे या इंडस्ट्रीजन मज सह हाईली कंबस्टिबल तो युथी अत मामूली स्पार्क वगैरह कह मिलान तो यह इन्वॉल्व गसान अगर सीमटू योत मकान बेस छत मतलब ट्रस तथ कमुक शिस्तरुक वनकस नबर बनान या ये स्ट्रक्चर तम यम जन आयरन ट्रस्ट लगे स्टील ट्रस्ट तो यमन मज कम चांसेस गो लिहाजा अत वजह योह कि कंबस्टिबल मटीरियल अत मज सह अमुक वजह तह ज्यादा पहन बनान अत सम सात 6 रेत वंद हालांकि वो मकलो वंद मगर अत मज ज्यादा यह वल्नरेबिलिटी हरान तिकाज पन्नी डिवेलिंग्स पन्नी मकान इंडस्ट्री वगैरह पन्नु अत मज कंबस्टिबल मटीरियल वारिया यूज कोर्मुत नंबर 2 वंद खातर पत मजीद तम चीज अत मज यूज करान या लकड़ हुंद इस्तेमाल करान गामन मज अक्सर करान लकड़ी ज्यादा पहन जुन करान तो अम ज्यादा पहन दौरान अत 6 रेतन मज ज्यादा बे फायर इंसिडेंट्स अत रीजनस यम मखसूस अम सात कि बिजली हुंद बेतहाशा इस्तेमाल करान गैसुक बेतहाशा मज केरोसिन ऑयल बुखार तरान इस्तेमाल तो यम चीज मतलब अम सही कत कि हरान बिल्कुल अगर ब्या चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन गई वन इंडस्ट्रीजन मज वैसे तह मुख्तलिफ चीज इस्तेमाल यम सात करान वेल्डिंग करान बाकी चीज करान या अत मज मोटर्स चलान बाकी चीज चलान यम तह वजह बनान मतलब अम सह नॉर्मल बाकी स्टेटन मज तहद तादाद हरित यूत यूत इंडस्ट्रीज ज्यादा बन इंडस्ट्रियन मज चांसेस ज्यादा आसान बिल्कुल अत पर करो मजीद कत बात में जहनस में सवाल तो एक आपको भी कुछ सवाल होंगे तो मगर तम ब्रो वात सेगमेंट सान नाज़रीन तान तो नाज़रीन मोहतरम आज तम वात सेगमेंट गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट पेश करान डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, देखिए हम ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को एक चीज मानते हैं। अगर मैंने आपको कोई काम दिया और आपने वो कर दिया, दैट डजंट मीन कि आई ट्रस्ट यू, दैट मीन्स यू आर रिलायबल। आप वो काम करते हो, आप कर सकते हो।
मगर ट्रस्ट बिल्ड होता है तब जब हम ये कहें कि हमें भरोसा है, हमें आप पे भरोसा है और हम आपके, अगर आप गलती भी करोगे हम वहां पे खड़े हैं। ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब बच्चे को हम हवा में फेंकते हैं तो वो हंसता क्यों है? वो इसलिए हंसता है, उसको पता है मुझे कोई नीचे पकड़ने वाला है, तो वो रिस्क ले सकता है। बच्चे भी क्लास में रिस्क लेंगे। रिस्क मीन्स वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए वो सोचेंगे कि मैं जब मैं पूछूं मुझे कोई डर नहीं है, अगर मैंने गलती की है मुझे ठीक करने के लिए मेरा टीचर है, मुझे ठीक करने के लिए मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो जो रिस्क लेगा तो वो पूछेगा। जब वो पूछेगा, बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट रिगर्जिटेटिंग, वही जो दिया है रोड सिस्टम से याद कर लिया और वापस आपने दे दिया, आपने नंबर लिया। हमें बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना बहुत मस्ट है, बच्चे में ये ट्रस्ट बिल्ड करना, ये बॉन्ड अगर बिल्ड हो गया तो आप यकीन मानिएगा बच्चा क्लास में दे विल फ्लरिश। वो क्योंकि वो सेटिस्फाई होंगे और दे विल बी रियली एजुकेटेड, क्योंकि वो बच्चे जब निकलेंगे दे हैव लर्न समथिंग, ना कि उन्होंने रोड सिस्टम से याद किया और आपको दे दिया और हमने सर्टिफिकेट दे दी, साल के बाद उन्होंने रिगर्जिटेट करके उन्होंने वापस हमें दे दिया और हमने नंबर दे दिए। नंबर नहीं है, योर चाइल्ड इज नॉट ए ग्रेड, यू कैन नॉट जज हिज कैरेक्टर, नेचर, एस्पिरेशन, हिडन पोटेंशियल बाय जस्ट गोइंग थ्रू हिज मार्क्स कार्ड। मार्क्स कार्ड नहीं है आपका बच्चा, सिर्फ आप मार्क्स अच्छी चीज है लेकिन क्रिएटिविटी, गोल सेटिंग्स, हर चीज बच्चे के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये सारी चीजें मस्ट है। सेल्फ एस्टीम बढ़ाना ये टीचर का काम है, ये टीचर क्लास में कर सकता है व्हेन वो कहेगा आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, मैं आपको आई बिलीव, क्योंकि ट्रस्ट तब होता है जब आपस में हम वो बॉन्ड डेवलप होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं ट्रस्ट किसको कहते हैं। सपोज मेरा बच्चा है, छोटा है, मुझे कहीं, मेरी मिसेज और मुझे कहीं दावत पे जाना है, बच्चा बहुत छोटा है, हमारे साइड में एक हमसाया है, वहां पे भी एक बच्चा है 10-15 साल का, क्या मैं ये अपना बच्चा उसके हवाले करके जाऊंगा या जो बगल में नया कोई आदमी आया है वो बेबी सिस्टर है, वो कहता है कि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको नहीं दूंगा मैं जिसके पास 20 साल का, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट ट्रस्ट हिम। मैं ट्रस्ट करूंगा इस बच्चे को जो नेबर वाला है। इसी तरीके से ट्रस्ट क्लास में अगर टीचर बिल्ड कर सके, अगर ये दैट इज वो पेडागोजी अपने में डेवलप करे, बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करे, तो बच्चा रिस्क लेगा तो वो क्वेश्चन करेगा, उसको पता है कि मेरे से गलतियां होंगी लेकिन मेरा टीचर मुझे ठीक करने के लिए वहां खड़ा हुआ है, डांटने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए। ये सारी चीजें क्लास में सिखाई जा सकती हैं, ये सारी चीजें काउंसलिंग के थ्रू, ये वर्कशॉप्स के थ्रू, स्कूल्स में हर बच्चे के लिए ये मस्ट है और स्कूल में कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग चैनल के। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये सेगमेंट जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बशीर अहमद शाह साहब। बशीर साहब, जैसा कि ये फरमा रहे थे तारिक मरगूब साहब, ट्रस्ट चुका इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो यह वुचान कि यह फायर एंड इमरजेंसी लुक ट्रस्ट करान की ट्रस्ट डेफिसिट कुछ हदस तान इत पे कि नार लगान कि अक्सर शिकायत आसान कि वातान लेट, तो यह मेजर कंसर्न, सो ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट है, तो उसके ऊपर अगर आप जो बह वन अत मुतलिक यिथ कन कि यह ट्रस्ट डेफिसिट पन्ने लैंग्वेज मज वनान यम सात फायर सर्विस मज पान कत करान ना कुछ सात यह गो वारियाहन जायन पानस सत्ती यम जन पन एम्प्लॉयज ना तिमो तो वोन कुछ सात है तो आयु चीर यस जब उनके मकान भी कत गज पज वन, तो मगर योताम जन अमुक ताल्लुक बह वन यह कि यस यह प्रॉपर्टी पन जमा उम्र कर्म मतलब पानस खाक कर्म पे यह पोस पोस जमा कर बनोमुत यह यसान अम मज गोस 10 पोसन हुंद नुकसान गन, मगर यम सात यह नार लगान यह नुकसान करान क्या नत कह। तो आम लुकन हुन यह तासुर कि पन्ने जाय तिमन असल यह अस पे मतलब अकि हिसाब भरोस कि यम क्या आय ना अमे मे कुछ सात मज पानस तसान बह तिम करान ज्यादती वादती बह तेल वन जाओ गोड़े आसो गोड़े आमित कि ये लगे नार, सो कथ कह रातुक इंसिडेंट वन बस पान दफ्तरस मज बिहित बटमालने यम सात कॉल आई 10 बजे 58 मिनट कि फलान जाय
زن یہ سر سید خان کشمیر یونیورسٹی اپوزٹ کشمیر یونیورسٹی ہند تھی اپوزٹ ہسا نار چونکہ ایٹ سٹونز تھرو اتس اخ فائر سٹیشن حضرت بالک 200-250 میٹر دور آسی زیادہ کھت زیادہ تو یمو کور فون بٹہ مالن گۄڈنیتھٕے لُکن منٛز پانس تہِ کوتاہی یہ کہ کم سے کم یُس زن نزدیک ترین سٹیشن یہند فون نمبر گوٚژھ آسُن آپ چیک کرو رینڈملی دیکھو 20 لوگ 25 لوگ 30 لوگوں کا فون چیک کرو کسی کے پاس ایسا نہیں ہوگا پولیس اسٹیشن کا ہوگا ان کے پاس فون نمبر نزدیکی فائر اسٹیشن کا نہیں ہوگا. آپ نے صحیح فرمایا. اچھا تمن ون نہ کٲنٛسی بالکل حضرت بل سٹیشنس ون نہ کٲنٛسی ییٚتہِ چھُ نار although it was at stone's throw from this incident location. خیر اس سوز بٹمالنہِ پٮ۪ٹھٕے کوٚر اَسہِ وۄنۍ پننِس سٹیشنس فون بیا فلٲنۍ جایہِ چھُ نار. نارملی چھُ یِہوٚے پروسیجر سون آسان سٹینڈنگ انسٹرکشنز تہِ یِہوٚے کہ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ علاقس منٛز نار لگان چھُ یُس زن تتہِ نزدیٖک ترین سٹیشن چھُ أسۍ چھِ گۄڈٕ تِمنٕے سوزان تِکیازِ کُنہِ ساتہٕ چھُ اکھ معموٗلی ریڈ اِنوالو آسان أسۍ ما سوزو سارے گاڑِ شہرچہِ پتہٕ توٚتس. اٹ ڈپینڈس اپان کہ پتہ کیا میسیج واتہِ. انیشل سٹیجس پہ چھُنہٕ اَسہِ بیٚیہِ کانٛہہ سیوٚد پٲٹھۍ ونان اکثر کہ ہے زیادٕ چھُکھ یا کم چھُ تِم ہے نار چھُ تہٕ بس ژھٕنان فون ترٲیِتھ. پتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس بیٚیہِ یورٕ کران نارملی چھُ واریاہن جاین اگر تُہۍ یہ سٹیٹسٹکل ڈیٹا بہٕ ونہٕ فالٕز کال تہِ چھِ اَسہِ واریاہ یِوان. لہذا چھُ امیُک اَسہِ خیال پیوان تھاوُن کہ اگر کٲنٛسہِ فون کوٚر أسۍ چھِ سۭتی أمِس رِڈایل تہِ کران یُتھ اگر یہِ فون تُلان چھُنہ یہِ دپان اہن حظ نار حظ چھُ وٕنہِ درٛایوٕ نہ تُہۍ تہٕ أسۍ چھِ دپان یہِ واقعی ہے اور ہے. تہٕ اگر یہ امہِ ساتہٕ آسہِ پوٗرٕ گۄڈنیتھ کرٕ بہٕ یہِ لُکن تامتھ واتناو بہٕ یہِ کتھ اگر یِم اَسہِ پوٗرٕ امہِ ساتہٕ امِچ تھوڑا ڈسکرپشن دِنۍ ہے یِتھ حظ چھِ 2-3 مکان 4 مکان چھِ بٔڑ بِلڈنگ چھِ لۄکٕٹ بِلڈنگ چھِ یا معموٗلی چھُ اگر یہِ آسہِ انفارمیشن أسۍ چھِ اکاڈنگلی پکان. چوٗنکہِ امہِ ساتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ نار انسیڈنٹ امِچ اطلاع وٲژ اَسہِ کوٚر مُتعلق سٹیشن تِمن چھِ 2 گاڑِ تِمو کَرِ تِم پننہِ گاڑِ سۭتۍ. اچھا یُتھُے یہِ انچارج وتی چھُ پکان یہِ چھُ وتی اَسہِ فون کران ہے تُہۍ سوٗزِو گاڑِ واریاہ ییٚتہِ چھُ بوٚڑ کمپلیکس اکھ سورُے اِنوالو. یہِ اوس بوٚڑ بارٕ کمپلیکس یہِ چھُ اوقافُک تہٕ اتھ چھِ 2-4 سیکشن یعنی سیکٹریٹٕچ اوتاہ بٔڑ بِلڈنگ چھِ حالانکہِ سیکٹریٹ چھُ وۄنۍ زیادٕ ہایٹہِ منٛز تہٕ یتھ یہِ اوس 3 پور. أمۍ دوٚپ تمام گاڑِ سوٗزِو سا لٔج نہ اَسہِ پتہ أتھۍ سۭتۍ کوٚر اَسہِ بٹہٕ مالنہِ پٮ۪ٹھ تہِ تمام 4 گاڑِ کرِ اَسہِ بٹہٕ مالنہِ پٮ۪ٹھ یۄس تہِ گٲڑۍ اَسہِ ٲس گٲو کدلہٕ کوٚر MA روڈ چھُ اَسہِ سٹیشن باب ڈیم چھُ اَسہِ سٹیشن مہاراج گنج چھُ اتہِ پٮ۪ٹھ تہِ کٔر صفا کدلہٕ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ گٲڑۍ سورا پٮ۪ٹھ کٔر نوشہر پٮ۪ٹھ کٔر ایون شالیمار سے ہم نے گاڑی لائی ایون راول پورہ سے ہم نے گاڑی بھیجی. 16-17 گاڑیاں ہم نے بھیجی آن اسپاٹ. کیونکہ میں جب بٹمالو سے نکلا تو بہت گوڑ یمنٕے ونان سٹیشن والن تُہۍ تہِ نیٖرِو تُہۍ تہِ نیٖرِو تُہۍ تہِ نیٖرِو کیونکہ میرا فائر گراؤنڈ سے برابر رابطہ تھا. مےٚ لٔگۍ لگ بگ 40 منٹ توٚت واتنس چھوٹی گاڑی میں. بالکل تہٕ سانٮ۪ن بڑٮ۪ن گاڑٮ۪ن کیٛاہ تِم تہِ ٲسۍ تِمو ٲس ویڈیو رِکارڈنگ وغیرہ کٔرمٕژ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ٲسۍ سٹک گٔمٕتۍ تِم جیمس منٛز. وہ وجہ ہو سکتا ہے لُکھ کیٛاہ لُکھ وۄنۍ نہٕ یِم آیہِ لیٹ ییٚلہِ اتھ 1.5 گٲنٛٹہٕ لوٚگ واتنس توٚتس باقٕے گاڑِ. امہِ علاوٕ چھِ أسۍ یہِ تہِ وٕچھان کہِ لُکھ چھِ پتہٕ پننہِ جایہِ نہ یہِ تصور کران کہِ 1 منٹ اگر وۄنۍ اورٕ یورٕ گوٚو تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ کتھ سمجھان کہِ 1 منٹ کوٗتاہ بوٚڑ صحیح ہے یہِ چھُ آسان اکھ گولڈن پیٖریڈ. بالکل یہِ چھُ گولڈن پیٖریڈ اگر اتھ 1 منٹس 2 منٹن 4 منٹن منٛز أسۍ وٲتۍ أسۍ ہٮ۪کو یہِ رٮ۪سٹرکٹ کٔرِتھ. نمبر 2 یُس زن سُہ علاقہٕ اوس تتٮ۪س وٕچھو تُہۍ مطلب ڈل کوتاہ دوٗر چھُ اچھا یپٲرۍ نگیٖن کوتاہ دوٗر چھُ دیر واز نو واٹر سورس ایویلیبل. شُکُر چھُ کہِ اکھ فایر ہایڈرنٹ ٲس یونیورسٹی أنٛدرٕ کَنۍ تہٕ یُس زن مطلب فُٹس 2-3 ہتھ دوٗر اوس اتہِ پٮ۪ٹھ تتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ ٹیپ تہٕ وجہ پیٚو سُے 16 گاڑِ پیٚیہِ اَسہِ سوزنہِ بِکاز دیر واز نو واٹر. میٲنِس ذہنس منٛز وۄتلیو اکھ سوال چوٗنکہِ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ شہرِ خاصٕچ کتھ کٔرٕو أسۍ تہِ چھِ زانان کہِ اتہِ یُس زن علاقہٕ چھُ یِم زن مکان چھِ تعمیٖرات چھِ کمہِ آیہِ چھِ بنٲومٕژ تہٕ فایر یُس زن تۄہہِ گیپ ووٚنوٕ تمیُک چھُنہٕ کانٛہہ کانسیپٹے آسان لۄکٕٹۍ کوچہِ تنگ گٔلی آسان مگر تو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ واقعات اسہِ امے جایہِ پٮ۪ٹھ چھِنہ بوزان کہِ امہِ اتھ جایہِ ہسا لوٚگ نار یہِ مکان گوٚو اِنوالو. کینٛہہ دۄہ برونٛہہ ہسا گٔیس بہٕ شہرِ خاص کِس اتھ علاقس منٛز تہٕ اتہِ لُکھ کران شکایت ونان تُہۍ وٕچھِو سا یہِ چھُ
فائر ہائیڈرنٹ Yes. فائر پلگ Exactly. یہ نسا چھُنہٕ کٲمٕے کران کٲمٕے کران. یِتہِ ہسا چھِ واریاہ ییٚتہِ أسۍ ہسا ہٮ۪کہو پننہِ مطلب گۄڈنٮ۪تھ اِنِشل سٹیجس پٮ۪ٹھ ژھٮ۪وراونٕچ کوٗشِش کٔرِتھ مگر ییٚلہِ نہٕ یِم کٲمٕے چھِ کران أسۍ کیٛاہ کرو اتھ مُتعلق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد وَنُن؟ صحیح کتھ چھِ بہٕ وَنہٕ یِتھ کٔنۍ اتھ منٛز کہِ یِم زن فایر ہایڈرنٹ اَسہِ وٕنکیٚس چھِ زیادٕ پہن ییٚتہِ سٹی منٛز مےٚ کٔر وٕنۍ کتھ یونیورسٹی منٛز وٕچھ اَسہِ راتھ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سُہ چالوٗ کوٚر تہٕ میکسِمم کٲم دِژ اَسہِ تتھ اوس پریشر ٹھیٖک ٹھاک. یِتھے کٔنۍ چھِ اَسہِ شہرِ سرینگرس خاص کر یتھ ڈاوُن ٹاونس وغیرہ أنٛدۍ پٔکِس منٛز تہِ چھِ اَسہِ واریاہن جاین لٲگمٕتۍ تہٕ پٔتمہِ لٹہِ 2020 منٛز سرینگر سمارٹ سٹی تھروٗ یُس زن اکھ پروجیکٹ چلان وٕنکیٚس چھُ یِمو دِتۍ اَسہِ نٔے 77 بیٚیہِ لٲگِتھ. اَسہِ دِژ یِمن لوکیشنہٕ ییٚتٮ۪س اَسہِ کٔمی باسے فلٲنۍ جایہِ چھُنہٕ کینٛہہ فِستٲنۍ جایہِ چھُنہٕ کینٛہہ اَسہِ دِژ یِمن یورے لوکیشنہٕ تہٕ 77 جاین بنایہِ یِمو دِتۍ اَسہِ تھوڑا PHE تہٕ ٹھیکدر وغیرہ لٲگۍ تتھ یِمو تہٕ دِتِکھ 77 نٔے فایر ہایڈرنٹ اَسہِ انسٹال کٔرِتھ. بیٚیہِ آسہِ اَسہِ ڈِفنٛگ کینٛہہ گٔمٕتۍ 77 بنٲیِکھ یہِ 66 77 بنٲے نٔوۍ کٔرِکھ رِنوویٹ رِپیر کٔرِکھ تہٕ یِم سٲری رلٲیِتھ چھِ لگ بگ 400 فایر ہایڈرنٹ وٕنکیٚس اَسہِ شہرِ سرینگرس راولپوٗرِ کِنۍ تہِ چھِ تِم آوُٹ سِکٲٹن منٛز تہِ چھِ تہٕ یِہُنٛد یہِ وَنُن کہِ یہِ چھُ ڈِفنٛگ مے بی کُنہِ جایہِ ما ہیٚکہِ یہِ چھُ وٕنکیٚس سرینگر سمارٹ سٹی تھروٗ چلان رِپیرِنگ آف روڈٕس وغیرہ اتھ منٛز تہِ چھِ یِم سٲنۍ ہایڈرنٹ یِوان تہٕ یِم چھِنہٕ اتھ ژھنان تیوٗت کینٛہہ أسۍ اگر نہٕ نظر تھاوو یِم چھِ یِمن ژھٕنان پرٛٲٹِتھ پنٕنۍ کٲم کران تہٕ اتھ منٛز ہٮ۪کہٕ بہٕ یِہُنٛد یہِ کنسٲرٕن یُس زن یِمن چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یِم نسا چھِنہٕ فنٛگشنل کینٛہہ مگر اصلی وجہ کیٛاہ چھُ یُس زن شہرِ سرینگرس منٛز یِم تہِ یِم فایر ہایڈرنٹ چھِ اَسہِ یِم چھِ PHE لاینن پٮ۪ٹھ PHE مینٕز یِم پکان چھِ أتھۍ چھِ اَسہِ آسان اکھ سۄ پایپ اکھ سایڈس کٔڑمٕژ فلینج یتھ ونان چھِ أسۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ فایر ہایڈرنٹ انسٹال کران سۄ 4 آنچہِ شانچ پایپ اگر پکان آسہِ امی منٛز چھِ أسۍ 2 آنچہِ 3 آنچہِ کران تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ لگان تہٕ تۄہہِ آسہِ پتہ کہِ ویسے تہِ چھِ آبٕچ کٔمی روزان ییٚتہِ تہٕ خاص کر راتس یُس زن یِمن PHE لاینن منٛز یِمن چھِ اکثر تھاوان یِم پتے بنٛد یُس زن یِم رِزروایرٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آب یِوان چھِ اَسہِ فلٹر کٔرِتھ ٹریٖٹ کٔرِتھ تہٕ اَتہِ چھِ اکثر یِم تھاوان پتہٕ شامنس ژیٖرۍ یہِ بنٛد وِد دِ رِزلٹ یُس زن راتُک روتل چھُ آسان تہٕ تتھ منٛز چھُ آسان یِم مطلب آبٕے چھُنہٕ آسان. نمبر 2 یُس زن دُہُک ٹایم تہِ چھُ آسان تُہۍ وٕچھِو پننٮ۪ن سانٮ۪ن گرن منٛز ہر کٲنٛسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ 8 ساس 10 ساس 5 ساس 6 ساس 4 ساس لیٖٹر ٹینکہٕ یِمن ٹینکن منٛز چھِ أسۍ آب کھالان تھروٗ موٹٲرٕس یِمن لاینن چھِ سٲرسٕے موٹر لٲگِتھ لہذا پریشر چھُنہٕ اتھ منٛز آسان بہٕ نیرٕ وٕنکیٚس تہِ تۄہہِ سۭتۍ بہٕ کرکھ آپریٹ 2-4 جاین تُہۍ وٕچھِو آب چھُکھ سٮ۪ٹھاہ کم نیران یِمو منٛز وِد دِ رِزلٹ ہُم چھِ دپان یِم چھِ ڈِفنٛگ ڈِفنٛگ چھنہٕ یِمن کینٛہہ یِم اتھ گوٚژھ آسُن تُہۍ آسنو یوٗرپس منٛز وٕچھمُت یا واریاہن جاین چھِ لٔگِتھ یِم فایر ہایڈرنٹ بٹ تِمن چھِ ایکسکلوٗسِولی تِہنٛدے خٲطرٕ اکھ لاین پکان یۄس زن چارجڈ آسان چھِ راوُنڈ د کلاک حالانکہِ یوٗرپس منٛز تہِ چھِ سانہِ کھۄتہٕ تۭر آسان ونٛدٕ آسان باقٕے چھِ بٹ د ہایڈرنٹس آر آلویز فنٛگشنل تتہِ چھِنہٕ وٕچھان اوپن سورسس منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ راتھ کیُتھ دربدر گژھان چھِ جہلمس منٛز وۄٹہٕ دِوان دٲرِتھ سٲنۍ نفر کران آب ٹیپ تمکُے تتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ دِقتہٕ یِوان حالانکہِ بہٕ کرٕ اکھ دِقت تۄہہِ نِش شیر تۄہہِ سۭتۍ سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس زن اَسہِ یہِ جہلہِ مین سورس آف سپلاے واٹر سپلاے چھُ اَسہِ فایر سٔروِس خٲطرٕ اتھ بۄن تام واتنس چھِ اَسہِ بڑٕ دِقتہٕ گژھان واریاہن جاین تُہۍ وٕچھو ہری سنگھ ہاے سٹریٹ چھُ اکھ علاقہٕ اکھ کنجسٹڈ علاقہٕ چھُ اکھ اَسہِ چھُنہٕ بۄن آبس تام وسنس کُنہِ جایہِ وتھٕے 2-4 دۄہ برونٛٹھ ٲس اَسہِ اکھ میٖٹنٛگ اَسہِ DC صٲبس سۭتۍ سرینگرس تٔمۍ دیُت مےٚ آشواسن دوٚپُن بہٕ دِمہٕ کینٛہہ گاٹھ تۄہہِ یِم بنٲیِتھ یِمن چھِ گاٹھ ونان اگر یِم گاٹھ بنٲیِتھ آسن اتھ کینٛہہ ہیرٕ پٲے آسن بۄن تامتھ أسۍ آسہو سُہ راتھ کیُتھ سُہ پنُن پورٹیبل پمپ یا دۄہلہِ پورٹیبل پمپ لاگان اتھ واٹر سورسس پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ آسہو مزیٖد واٹر سپلاے حٲصِل کران جوٗرِنگ فایر انسِڈنٹس تتھ منٛز تہِ چھِ اَسہِ واریاہ دِقت گژھان گوٚو یوٚتام زن اَسہِ یِمن ہُنٛد تعلُق چھُ فایر ہایڈرنٹن ہُنٛد تہٕ اتھ چھُ اکوے أسۍ حل سُہ گوٚو کہِ اتھ گژھِ اکھ ایکسکلوٗسِو لاین آسٕنۍ تتھ گژھِ یُن پتے موٹرس تھروٗ آب یُس زن یا بیٚیہِ گژھِ آسُن اِن کیس اینی فایر انسِڈنٹ ان اینی آف د ایریاز تتھ ایریاہس یی تمہِ ساتہٕ مطلب زیادٕ پہن پریشر تھاونہٕ
تو سہ مطلب سہ طریقہ کار تہ ات مز اگر سہ گژھِ تو تیل روزن یم ہمیشہ راؤنڈ دا کلاک فنکشنل پتہ پے نہ اسہ اوپن واٹر سورسک ضرورت بالکل اہم کت کرو تہ کہ رگارڈنگ تو بیاکھ ات سۭتۍ کہ أسۍ چھِ وٕنکیٚس وٕچھان یُس نوٚو کنسٹرکشن چھُ گژھان مکان کیازِ یہِ چھُ ویٖک چلان ڈوز اینڈ ڈونٹ گژھِ آسٕنۍ اَسہِ پتہ تہٕ سُہ گوٚو یُس أسۍ نٔو کنسٹرکشن کران أسۍ چھِ کران آرکِٹیکٹ چھِ أسۍ کران آرکِٹیکٹ وول چھِ أسۍ کران کنسلٹ یا انجینئرنگ چھِ أسۍ کران کنسلٹ مگر أسۍ چھِنہٕ فایر اینڈ ایمرجنسی سروس کران کنسلٹ کینٛہہ رگارڈنگ دِس تہٕ تمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان کہ اگر أسۍ کنسلٹ کرہو تہٕ سٹرکچر بنہِ ہا پٔرفیکٹ تمہِ حوالہٕ کیاہ چھُ دپان اگر کٲنٛسہِ مکان آسہِ بناوُن تہٕ تتھ کیاہ پزن أمِس ڈوز اینڈ ڈونٹس ات متعلق کر بہٕ عرض یِتھ کٔنۍ کہ وٕنکیٚس چھِ ییٚتہِ یِم تہِ اَسہِ سٹرکچٲرٕز بنان چھِ مطلب میونسپلٹی حدوٗدن اندر اندر خاص کر یم زن کمرشل بلڈنگز ہوٹلز وغیرہ یم چھِ ات چھُ اگر ییٚتہِ یُس زن ہوٹل چھُ تتھ چھُ دِوان ٹوٗرزم ڈپارٹمنٹ دِوان NOC فاینل یا رجسٹریشن تِمے کران تِمے اجازت دِوان چلاونس یِتھے کٔنۍ کمرشل یم تہِ اَسہِ ایسٹیبلشمنٹس چھِ تِمن چھِ میونسپلٹی دِوان اجازت چوٗنکہِ یم چھِ اَسہِ نِش تہِ نِوان NOC یا فایر سیفٹی رِکمنڈیشن کمرشل بلڈنگ اینڈ ہوٹلز وغیرہ یہ ہاسپٹلز یم تہِ پرائیویٹ سیکٹرس منٛز ہاسپٹلز وغیرہ تِمن تہِ چھِ اَسہِ نِش نِوان تِم چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ نوٚو بلڈنگ بنان چھُ یہِ چھُ اَسہِ نِش انان صرف بلڈنگ پلان اینڈ سائٹ پلان أسۍ چھِ امہِ وِزِ أمِس کران رِکمنڈ ایک تو ایگزٹس کۭتیاہ گژھن ہیرٕ ویرٕ تِمن متعلق تہِ چھُ فایر گیپن متعلق تہِ چھِ أسۍ تٔمِس لیکھان سۭتۍ سۭتۍ چھِ أمِس لیکھان سیفٹی میجٲرٕس فرام فایر سیفٹی پویِنٹ آف وِو کیاہ گژھن أمِس اتھ منٛز آسٕنۍ مگر اکثر آو یہِ وٕچھنہٕ کہ یہِ چھُ اوٚتُے تام محدوٗد روزان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ پنٕنۍ رِکمنڈیشنز دِوان چھِ پتہٕ میونسپلٹی پتہٕ چھِ تِم رجسٹر تِمن کران تِم چھِ تِمن اجازت دِوان یِم سٹرکچر بناونہٕ بٹ اٹ ہیز بین سین کہ ایٹ د ٹایم آف ایسٹیبلش دس کمشننگ آف دیز سٹرکچرز یہ ہوٹل ٲسۍتن یا یہ کمرشل بلڈنگ ٲسۍتن مال ٲسۍتن وغیرہ ٲسۍتن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پتہٕ ایسٹیبلش گژھان چھُ کمشن گژھان یعنی کٲم چھُ شروٗع یہِ کران یِم چیٖزٕے چھِنہٕ تتہِ آسان اکثر تو امہِ کتھِ ہِنٛز چھِ ضروٗرت کہ یِمن گژھِ نہٕ توٚتامتھ دیُن یہِ فنکشن کرنہٕ کِہینۍ یوٚتام نہٕ گۄڈٕ ہُم سیفٹی میجٲرٕس یتھ متعلق اَسہِ گۄڈے آسان چھُ سبمٹ کوٚرمُت تِم گٔژھۍ آسٕنۍ اتھ منٛز لٔگِتھ تہٕ مٔزیٖد ونہٕ بہٕ یُس زن یِم اَسہِ سٲنۍ ریزِڈینشل ایریاز چھِ تہٕ چوٗنکہِ تِم چھِنہٕ اَسہِ اکثر اَسہِ نِش یِوان کینٛہہ تِمن چھنہٕ ضوٚرتھ پیٚوان سٲنۍ کینٛہہ مگر تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ ساروی کھۄتہٕ استدا یِمن یہِ کران چوٗنکہِ وٕنکیٚس چھُنہٕ 50-60 لچھ 40 لچھ 20 لچھ 30 لچھ کم چھُنہٕ أکِس مکانس لگان لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ 10 لچھ 15 لچھ چھِس لگان مگر سیفٹی خٲطرٕ چھِنہٕ اَسہِ کِہینۍ تتہِ 2 ساسن ہُنٛد فایر ایکسٹنگوشر تہِ چھِنہٕ تھاوان سُہ ہیٚکو أسۍ آرام سان تھٲیِتھ فایر ایکسٹنگوشر ایسا کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے اچھا اتھ متعلق ون بہٕ اکھ لۄکٕٹ کتھ یہِ تہِ کہ سانٮ۪ن گرن منٛز چھُ وٕنکیٚس 3 ساس 4 ساس 5 ساس 6 ساس لیٹر ٹینکہٕ ہیٚرِ کنۍ لٔگِتھ آسان مگر خۄداے رٔچھِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ مکانس منٛز نار لگان چھُ اَسہِ چھُنہٕ آسان 10 لیٹر تہِ ایویلیبل امہِ وِزِ یُس زن أسۍ یوٗز کرہاو بہٕ چھُس گرِ پننٮ۪ن بچن ونان کہ ییٚمہِ ساتہٕ باتھ روٗمس منٛز اژان ٲسِو آب بالٹیٖن گژھِ تتہِ بٔرِتھ آسٕنۍ 2 بالٹیٖن آسن دۄنوے گژھن تھاوٕنۍ بٔرِتھ پتہٕ کر یوٗز کرنہٕ وِزِ بیٚیہِ تھٲے بٔرِتھ کم سے کم رات کہِ خٲطرٕ تھٲے یِمے بٔرِتھ تاکہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی چھُ اَسہِ ریڈی میڈ ایویلیبل یہ واٹر بکیٹ أسۍ ہیٚکو یہِ یوٗز کٔرِتھ وٕچھ تو وۄنۍ اگر اتھ اَسہِ چھُ آسان پینلنگ کٔرِتھ أتھۍ پینلنگ لوٚگ نار اتٮ۪تھ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرتھ آب أسۍ کیٛاہ کرو امہِ وِزِ أسۍ اژو باتھ روٗمس منٛز اتی انُن چھُ اَسہِ آب پتہٕ کھولو نل اتہِ پتہٕ برو بالٹیٖن اٹ ول ٹیک ٹایم تیٖتِس کالس آسہِ یہِ پھٲلیومُت سٲرسٕے یُس یہِ واٹر بکیٹ چھِ یِہے کٲم چھُ اکھ فایر ایکسٹنگوشر تہِ دِوان اگر یہِ فایر یہِ چھُ ریڈی میڈ اَسہِ ایویلیبل واٹر بکیٹ روزیا اَسہِ یاد برُن نہ روزیا دیٹ از واے وی آر سپوزڈ ٹو کیپ دیٹ فایر ایکسٹنگوشر ایویلیبل یہِ چھُنہٕ وۄنۍ أمسٕے مکان وٲلسٕے یوت کینٛہہ دُکاندارس تہِ گژھِ آسُن اِون گاڑٮ۪ن منٛز آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت لۄکچہِ گاڑِ تہِ بجہِ گاڑِ تہِ وٕنکیٚس چھُ گورمینٹ ٹرانسپورٹ اَسہِ ییٚتہِ اکھ فایر ایکسٹنگوشر حالانکہِ اوترٕ ووٚن مےٚ أکِس ڈرایورس مےٚ دوٚپُس بیا کنڈکٹر تہِ اوٚنُم ڈرایور تہِ یتھ بسہِ منٛز بہٕ پانہٕ کھوٚتُس گرٕ تامتھ مےٚ دوٚپ أمِس مےٚ دوٚپ یہِ چھُ تگان ژےٚ چلاوُن دوٚپُن نہ حظ اَسہِ نے وٕچھ نہٕ زانٛہہ اتھ کُن مےٚ دوٚپُس نہ یہِ گژھِ ہیٚچھُن پتہٕ کٔر مےٚ کٲم یُس زن اَسہِ ییٚتہِ چھُ یِمن RTC یُک یہِ ہسا یہِ ییٚتہِ بیمناہس منٛز اکھ پنُن اکھ ایسٹیبلشمنٹ تتہِ دِژ اَسہِ 2 دۄہن یِمن ٹرینِنگ
کہ یہ کت کن چلاؤن ایون کھولن تہ تمن پتہ یہ بریکٹ یت من یہ بند کت کن کرو گۄڈٕ نیبر یہ چیزیں مطلب معمولی ہیں لیکن ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. بالکل بشیر صاحب ونان کت کر سیاست تو کت روز تو پتہ باقی تو چونکہ اس زن یم پروگرامک مدعا و مقصد آز سو چیز اس زن ہفتہ مناوان ات مز کیا کران کیا سانہ ایکٹیویٹی روزان تو ڈوز اینڈ ڈونٹس یم زن لکن تام واتناوان تمن پہ عمل کرن یہ کوتا ضروری اویئرنیس عام کرن امہ حوالہ کۭژاہ ضروری سٹھا سٹھا شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈے سیشن تو یہ اہم معلومات سانے ناظرین تام واتنانے خاطر. اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہے. ہمیں امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے باتیں کی اور ضروری معلومات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اس پر عمل ضرور ہوگا. فی الحال آج ہمیں دے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.